Aujourd'hui, de nombreuses représentations musicales sont faites dans le lieu devant lequel nous nous trouvons, le Spazio e Cultura Nadale Lugiani. Beaucoup de personnes passent devant ce centre culturel, s'y arrêtent sans pour autant porter attention à savoir qui est Nadale Lugiani. Il est entre autres un personnage majeur du groupe Cantabobolo Gurs, c'est tout l'intérêt de notre propos. Il est infatigable comme chacun des membres qui ont formé les fondations de ce groupe qui a révolutionné définitivement le paysage musical corse. Quale sia la maniera di lottare domani. Dans les années 60, la production de chansons corse est assez importante, dominée par les grands tels que Charles Rocchi ou Tino Rossi, mais avant tout tournée vers un apport extérieur qui crée l'idée du Corse à Dodane dans le maquis rempli de bandits de tango. Il faut aussi prendre en compte que l'île sort de la Seconde Guerre mondiale, la Corse est profondément française et elle vient de la défendre en donnant ses enfants sur le front. Cantabobolo Gurs arrive alors comme un véritable combat contre l'acculturation. A principio, l'idea di un gruppo non esiste manca appena. Tre appassionati di musica, Xavier Valentini, Minigale e Gianpaolo Boletti, collano un sermano. Si giochi qui, si canta sempre a Badilla. Giunti in paese, tra i cantatori si vede un uomo, un giovane di 20 anni, Gie Pedro Gelfucci. I quattro facciano conoscenza. I quattro amici e Nadale Lugiani che raggiunto un progetto facendo esce in poco tempo due titoli, O Gorsi Gatera di Montagna e A Pasquale Baoli. Hanno deciso di fare ciò che o Ganto Gorso non fa più, cantare in Bolivonia. O Gorre di Ganta è qui, a tradizione con l'innovazione, sono veramente distrovato veri rivoluzionari. In un 75 esce Eri, Odie e Domane Cantabobolo Gurs. L'idea è di portare nella band ciò che si gira perso e arcaico. Lo successo di Wisco dà un nome al gruppo. Non è mica una domanda, Cantabobolo Gurs, ma piuttosto un'affermazione, Cantabobolo Gurs. Wisco dà una vera antropologia di Agorsica, come per descrivere la sua cultura, lamenti, bogeri, canti e soprattutto un Dio Isa di Regina. A parte di 73, a Giunto Gurs risponde a Giama, abbandonando la cultura forte. Scontri organizzati non sono mica vari concerti, ma momenti improvvisati in cui ognuno può cantare qualcosa per far sentire ciò che lo conosce. In l'82 esce C'è di noi. Nadale Lugiani è un creatore straordinario, Christophe McDaniel per la direzione artistica. Il disco è indiato con certi titoli, Corsica Nostra, Lettera di un mulatero a Gorsu, per dire che il tempo di vergogna è oramai gonfio. En 1984, Nadale Lugiani est incarcéré pour détention d'explosifs. Le groupe se produit quelques fois et finit par se mettre en sommeil. En effet, c'est un point important à développer, leur militantisme. En 1975 paraît un double disque, Aliria. À l'intérieur, la première musique dénonce la violence de la justice. L'intérêt pour Kant est de donner la version corse de l'événement. Le deuxième titre, lui, Edmond Simeone, il traite du courage des militants défendant leur Corse. En fait, après 75, l'artiste est réellement devenu un militant culturel.
nation, on va faire usage de la force. Quel veneridas tu si discido la storia la dera insanguinata apre la sua memoria. En 1976, l'album Libertà sort, toujours marqué par un fort engagement politique. C'est aussi là que le groupe se structure. Les concerts se multiplient sur des scènes toutefois improvisées et des conditions précaires. Les tensions apparaissent et parfois des concerts sont interdits. Ces derniers deviennent payants et l'argent est reversé par exemple à des associations de prisonniers ou des aides aux jeunes agriculteurs corses. En janvier 1980, lors de l'affaire Basteliga-Fesch, Cece Buto, membre fondateur du groupe, est incarcéré. Bientôt suivi par Nadale Luciani. C'est la fin d'une période dorée pour le groupe. Donna, donna, di pelle diversa, in due vai a rigiro di notte. I lipini, la mia odera incesa, au vento. Concludio il gruppo perde un po' di asobudenza, asollascida ed apertura. I Giamadialesi, a Villetta e Movrigni si canta ora hanno semplicemente eseguitato lo scopo di canta rende un onore perso a un popolo che si crea senza cultura e senza bene. Ecco, oggi giungiamo alla fine del nostro filmetto, abbiamo fatto un po' con furia per parlare di canto popolo corso. Se volete saperne di più a un gruppo e a un canto corso in maniera generale, mi invito a leggere una storia di un canto corso esciuto poco tempo fa e scritto da Marco-Andrea Castellano. E di laracai tondi innocenti, gridi agli misteri, si saranno sbagliati, si saranno bruciati, in una notte scura, consumata solita, arrivato vedi, e anibriulato,